Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Tandanya, Indonesia segera memasuki fase normal baru, alias new normal. Diplomasi adalah sebuah kegiatan formal yang dilakukan oleh seorang diplomat sebuah negara melalui kedutaan besar di tiap negara maupun secara langsung. Kegiatan ini biasanya membahas berbagai isu permasalahan seperti stabilitas keamanan yang diwakili oleh atase pertahanan, permasalahan sosial oleh atase sosial, kemudian ada atase perdagangan, atase pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kedutaan di setiap negara. Fungsi diplomasi menurut Norman dan Howard C. Parkins pada tahun 1957 adalah: yang pertama, representasi, yang kedua, negosiasi, dan yang ketiga, reporting. Adapun beberapa tujuan diplomasi menurut Roy 1991. Yang pertama ada tujuan politik. Hal ini berhubungan dengan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Dalam konteks Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh dan juga melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, tujuan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan pembangunan ekonomi sosial. Yang ketiga, tujuan kultur, yaitu melestarikan dan juga memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional. Dan yang terakhir, tujuan ideologi, yaitu mempertahankan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Good afternoon, Council of China State Representative. I am Nurmalita Marwah as an Indonesian diplomat. I am here to represent Indonesian country in the national diplomacy of coronavirus. Considering the case of coronavirus since the early 2020, we just entered a critical phase all over the world, especially in Indonesia. Mr. President Xi Jinping said that the state has faced again coronavirus. China is now in 39th position from the total of 215 countries. This is the extraordinary handling of coronavirus case because the level of management is maximized from the beginning. For example, with lockdown area. China focus its country to produce vaccine that will be distributed to the countries of the world, one of them Indonesia. I am representing the state of Indonesia. Previously, thank you to the state of China through Mr. Wang Yi, who was willing to meet the mission of the state of Indonesia, Mr. Luhut Panjaitan, on October 9, 2020, then in Kunming, Yunnan Province, West China, in discussion about China vaccine for Indonesia. I am representative from the country of the China. In this session, we'll be returning about the diplomacy of coronavirus vaccine. China has registered self-registration for the COVAX limited vaccine distribution, led by WHO, for free access to middle economic countries. According to the statement of Mr. Wang Yi at a meeting with the Indonesian representative, Mr. Luhut Panjaitan said that China willing to cooperate with Indonesian in the production, research, and distribution of the vaccine, then support the exchange of the Department of Medical Institution to ensure affordable and worldwide access of vaccine. Mr. Ilham, thank you for what you say at this meeting. I am represent for the state of Indonesia,
Hope the cooperation between Indonesia and China about this vaccine to be immediately distributed for the management of coronavirus in Asia. Thank you.